होची हमर आरो गोटे वीडियो को सक्सेस पॉइंट रो तो सर्वप्रथम जानिबा जे आमे जो स्कॉलरशिप अप्लाई करछे तो ता पे कोन कोन डॉक्यूमेंट्स दरकार निहाती केउ केउ सब डॉक्यूमेंट्स दरकार जाले भी आमे जेते भी चाहिबा जो समय स्कॉलरशिप आसीबो तो सेही समय आमे सेही स्कॉलरशिप को अप्लाई कर परिबा। तो सेथि लागि ना मु आज रो वीडियो रे केवल डॉक्यूमेंट्स ही डिस्कशन करबी ठीक अछि। तो तेणु करी तो से मु तुम गोटे पीडीएफ बन जहाँद्वारा कि डॉक्यूमेंट्स गुड़िक अवेलेबल रही ठीक अच्छे। तो देख तुम कौन कौन सब डॉक्यूमेंट्स दरकार जे गोटे पिला स्कॉलरशिप अप्लाई कर कौन कौन डॉक्यूमेंट्स दरकार जो डॉक्यूमेंट्स साहाय्य से स्कॉलरशिप टाक अप्लाई कर पार। तो देख तुम स्कॉलरशिप सर्वप्रथम जानिए कौन कौन स्कॉलरशिप अच्छी तो सहीटा फास्ट जानी है तुम अच्छी कौन पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप तापर कौन प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मेरिट स्कॉलरशिप गर्ल्स स्कॉलरशिप ठीक अच्छे। तापर दिव्यांग स्कॉलरशिप गोटे अच्छी तापर लेबर कार्ड स्कॉलरशिप गोटे अच्छी ठीक अच्छे। ये सब स्कॉलरशिप रही तो तापरे आमे देखिबा जे कौन कौन सब डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ठीक अच्छे। तो देख तो सर्वप्रथम हूँ तुम कौन ना सर्वप्रथम हूँ तुम आधार कार्ड इंपोर्टेंट बुझल जेकोसी स्कॉलरशिप पकड़ा पूर्व तुम दरकार कौन आधार कार्ड दरकार तापर तुम दरकार कौन इनकम सर्टिफिकेट दरकार। तो पे युड़िक तुमने निश्चित रूपे कौन जनसेवा केन्द्र तुमने अप्लाई कर नब एबेठू ठीक अच्छे। जदि तुम पाखे कौन डॉक्यूमेंट नाई ताले एबे अप्लाई कर नहीं जाओ। आधार कार्ड समस्त पाखे निश्चित रूपे अवेलेबल रही आधार कार्ड तापर इनकम सर्टिफिकेट दरकार पेरेंट्स कर इनकम सर्टिफिकेट दरकार तापर कौन डोमिसाइल सर्टिफिकेट दरकार जोटा कि तुम माने सेटा नॉर्मल पिला दरकार नहीं जो मैंने कौन दिव्यांग स्कॉलरशिप पकड़ा चाहूँ कि अन्य कौन स्कॉलरशिप पकड़ा चाहूँ तो से मैंने अप्लाई करेंगे। तो पोस्ट मैट्रिक बेसिकली आम नवम रु दशम श्रेणी पिला दशम श्रेणी पर्यंत कि पीजी पिला भितर आम आलोचना करुचे। तो जिते भी पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक तापर लेबर कार्ड एगुड़िक कौन डोमिसाइल सर्टिफिकेट दरकार नहीं ठीक अच्छे। तो देख तापर हूँ कास्ट सर्टिफिकेट तापर हूँ कौन बैंक पासबुक तो यही डॉक्यूमेंट्स गुड़िक दरकार अच्छी। तापर हूँ स्कूल कि कॉलेज आइडेंटिटी कार्ड दरकार अच्छी कौटे दरकार अच्छी पिला कहल ना तुम जो लेबर कार्ड स्कॉलरशिप स्कूल कि कॉलेज आइडेंटिटी कार्ड जोटा बेकर ओढ़े जाऊँ ना ठीक अच्छे। तो सहीटा दरकार पड़ुची तापर हूँ मार्कशीट ठीक अच्छे प्रीवियस ईयर मार्कशीट दरकार जदि तुमने प्लस टू रही ताहले तुमने 10th मार्कशीट पकेब ठीक अच्छे। प्लस टू फास्ट ईयर जो मैंने पढ़ुस तो से मैंने कौन 10th मार्कशीट पकेबे और जो मैंने प्लस टू सेकेंड ईयर पढ़ुच से फास्ट ईयर मार्कशीट पकेबे ठीक अच्छे पिलाने। तापर हूँ बोनाफाइड सर्टिफिकेट तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट कौटी मिले कौन जनसेवा केन्द्र नहीं तुम कॉलेज ही बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिल सेटा केमी मिल ना जब तुम हॉस्टेल रही ताहले तुमको बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिल ठीक अच्छे पिलाने। तापर हूँ तुम दरकार पड़ो कौन पासपोर्ट साइज फोटो दरकार पड़ो ठीक अच्छे। तापर मोबाइल नंबर आउ तुम मोबाइल इमेल आईडी थी यहाँ गोटे ऑप्शनल तुम यहाँ मैंडेटरी नुहे इमेल आईडी बुझल कि नहीं। आउर गोटे कथा मन रखी जाओ जो कौन आधार कार्ड रे मोबाइल नंबरटा कौन इक्वेस आधार कार्ड इक्वेस हो बुझल कि नहीं से मोबाइल नंबर भी थी जो मोबाइल नंबरटा तुम अवेलेबल थी तुम पाखे ठीक अच्छे। ता सहित आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन थी सांगे ओटीआर वेरिफिकेशन थी ओटीआर हूँ वन टाइम रजिस्ट्रेशन बुझल कि नहीं वन टाइम रजिस्ट्रेशन तो सहीटा तुम ओटीआर कहती। तो ओटीआर एनएसपी स्कॉलरशिप जोटा से ओटीआर ही रजिस्ट्रेशन करने को पड़ो जहाँफल कि तुमने स्कॉलरशिप अप्लाई कर ओटीआर नंबर देकी ठीक अच्छे। तो अभी देखा तुम कौ स्कॉलरशिप कौन कौन सब डॉक्यूमेंट्स दरकार पड़ो तो तार गोटे पीडीएफ कर देती। तो देख तो ऑल स्कॉलरशिप एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जोटा एनएसपी स्कॉलरशिप पोर्टल रही तो से कौन कौन डॉक्यूमेंट दरकार पड़ो तो ता पूर्व जानी जाए कि मैंने अप्लाई करेंगे। तो से मैंने एससी एसटी ओबीसी ईबीसी तापर कौन माइनॉरिटी जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स मैंने अप्लाई करेंगे। तो सेटा कौन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अफोर्ड कर ठीक अच्छे। तो कौ लेवल पिला अप्लाई करेंगे ना स्कूल लेवल पिला अप्लाई करेंगे बुझे कि नहीं। तापर कौन अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पीएचडी तो यही लेवल पिलाने
ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କେଉଁଟାକୁ ନା କ'ଣ NSP ସ୍କଲାରସିପ୍ଟା ତ ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦରକାର ପଡ଼େ ନା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ଅଛି ମାନେ ତୁମ ପାଖରେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଦରକାର ପଡ଼େ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାପରେ କ'ଣ ଡୋମିସିଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବୋନାଫାଇଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ପୁରୁଣା ବର୍ଷର ମାର୍କସିଟ୍ ମାନେ ତୁମ ଧନ୍ୟ ଦଶମ ହେଇଛି ତୁମର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ମାର୍କସିଟ୍ ଦରକାର ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ତାପରେ ଦରକାର କ'ଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଦରକାର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଦରକାର ବୁଝିଲ NSP ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଁ ତ ଯଦି ଦେଖିବା MCM ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଁ MCM ସ୍କଲାରସିପ୍ରେ କ'ଣ କିଏ ପକାଇ ପାରିବ ନା ମେରିଟୋରିୟସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପକାଇ ପାରିବେ ଲୋ ଇନକମ୍ ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ କମ୍ ରୋଜଗାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ତ ସେମାନେ ସେଇ ଫ୍ୟାମିଲି ସେଇ ବର୍ଗର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ ତ ସେମାନେ କିଏ ଅଫୋର୍ଡ଼ କରୁଛି ନା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ UGC ଅଫୋର୍ଡ଼ କରୁଛି ଏଇ ସ୍କଲାରସିପ୍ଟାକୁ ତ କେଉଁ ଲେବୁଲ୍ର ପିଲାମାନେ ପକାଇ ପାରିବେ ନା ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ କୋର୍ସେସ୍ ମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପକାଇ ପାରିବେ ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍କୁଲ ଲେବୁଲ୍ର ପିଲାମାନେ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କେଉଁଟା MCM ସ୍କଲାରସିପ୍ଟାକୁ ତ ତା ପାଇଁ MCM ପାଇଁ ତୁମର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ନା ତୁମର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦରକାର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ମାର୍କସିଟ୍ ଦରକାର 10th 12th ବା ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ର ମାର୍କସିଟ୍ ଦରକାର ତାପରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଦରକାର ତୁମେ ଯଦି କ'ଣ ରେଗୁଲାର ହେଇଥିବ ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ କ'ଣ ଲୋକାଲ୍ରେ ଯାଉଥିବ ମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଘରରୁ କଲେଜ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଭଳିଆ ଏବେ ତୁମର ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଦରକାର ଯଦି ତୁମେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଥିବ ତାହେଲେ ତୁମର ବୋନାଫାଇଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ତାପରେ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଦରକାର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଦରକାର ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ପୋଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ରେ କିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନା SC ST OBC ମାଇନରିଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ କ'ଣ ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସେଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସେଇଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି ଅଫୋର୍ଡ଼ କରୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସେଇଟା କେଉଁ ଲେବୁଲ୍ର ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନା କ୍ଲାସ୍ 11 to PG ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଯାହା କହିବା ତ ସେଇ ବର୍ଗର ସେ ଲେବୁଲ୍ର ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାପରେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡିସେବଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବୋନାଫାଇଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ପୁରୁଣା ବର୍ଷର ମାର୍କସିଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ସପୋଜ୍ ତୁମେ କ୍ଲାସ୍ 11ରେ ପଢ଼ୁଛ ତାହେଲେ ତୁମର ଦଶମ ମାର୍କସିଟ୍ ଦରକାର ଯଦି ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ +3 ପଢ଼ୁଛ ତାହେଲେ ତୁମର କ'ଣ +2ର ମାର୍କସିଟ୍ ଦରକାର ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ତ ସେଇଭଳିଆ ଭାବେ ତୁମର କ'ଣ ଦରକାର ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଦରକାର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋର ଫଟୋ ଗୋଟେ ଦରକାର ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ତାପରେ ଦେଖ ଯେ ଏବେ ପ୍ରି ମେଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ PMC ଯାହା କହିବା ତୁମ କେଉଁ ବର୍ଗର ପିଲାମାନେ ପକାଇ ପାରିବେ ନା SC ST OBC ମାଇନରିଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ ତ କିଏ ଅଫର୍ କରୁଛି ସେଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫର୍ କରୁଛି ସେଇ ସ୍କଲାରସିପ୍ କେଉଁଟା PMS ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରି ମେଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଠିକ୍ ଅଛି କେଉଁ ପିଲା ପଢ଼ିପାରିବେ କେଉଁ ପିଲାମାନେ ପକାଇ ପାରିବେ ନା କ୍ଲାସ୍ 1ରୁ କ୍ଲାସ୍ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ এই ପ୍ରି ମେଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦରକାର ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦରକାର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ସ୍କୁଲ ବୋନାଫାଇଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ବୁଝିଲ ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଦରକାର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଦରକାର ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି OTR ମଧ୍ୟ ସବୁଥିରେ କମନ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ତାପରେ ଦେଖ ଯେ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ସେକ୍ଟର ସ୍କିମ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ତ ସେଇଟା କାହା ପାଇଁ ଦରକାର ନା କେଉଁ ବର୍ଗର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ନା OBC EBC ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ତ ସେମାନେ କିଏ ଅଫୋର୍ଡ଼ କରୁଛି ନା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଅଫୋର୍ଡ଼ କରୁଛି କାହାକୁ ନା ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ସେକ୍ଟର ସ୍କିମ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍କୁ ତ କେଉଁ ବର୍ଗର ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଲେବୁଲ୍ର ପିଲାମାନେ ପକାଇ ପାରିବେ ନା ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ PhD ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ କୋର୍ସେସ୍ ଲେବୁଲ୍ର ପିଲାମାନେ ସବୁ ପକାଇ ପାରିବେ ତ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦରକାର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର OBC କିମ୍ବା EBCର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ଠିକ୍ ଅଛି ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ବୋନାଫାଇଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ବୋନାଫାଇଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁଥିରେ କମନ୍ ଅଛି କାହିଁକିନା ତୁମେ ଯଦି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଥିବ ତାହେଲେ ବୋନାଫାଇଡ୍ ଦେବ ନହେଲେ ତୁମର ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଲେ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ମାର୍କସିଟ୍ ଦରକାର ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଦରକାର ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଦରକାର ବୁଝିପାରିଲ ତ এইভাবে ଏବେ ସବୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ରହିଛି ଆଉ ବାକି ଯାହା ସ୍କଲାରସିପ୍ ରହିଛି ତ ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇଏ ନୁହଁ ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦେଉଛି ତ ସେଇଗୁଡ଼ିକ କାହିଁ ଏତେ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛେ ତ ସେତିକି ମୁଁ କହିଦେଇଛି ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କେଉଁ ସବୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ରହିଛି କ'ଣ କ'ଣ ପୋର୍ଟାଲ୍ ରହିଛି ତ ସେଇ ପୋର୍ଟାଲ୍ରେ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା ତ ଦେଖ NSP ପୋର୍ଟାଲ୍ ପାଇଁ NSP ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଁ ତୁମର ଅଛି କ'ଣ www.scholarship.gov.in ବୁଝିପାରିଲ ତ ସେଇଟା କ'ଣ ତ
तुम एनएसपी स्कॉलरशिप बुझेल तापर स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल कौन www.odstate.scholarship.gov.in बुझेल तापर ये तुम लक्ष्य कर जितक भी स्कॉलरशिप अच्छी जदि ए भर कौन स्कॉलरशिप माने वेबसाइट जानार अच्छी ये सब साइट सब शो कर वेबसाइट तो ठीक अच्छे तो बस आज भिडियो मुझे डिस्कस करार कौन कौन सब स्कॉलरशिप कौन कौन सब डॉक्यूमेंट दरकार मोटामोटी भाव ये सब डॉक्यूमेंट थे तुम मैंने जेकोसी स्कॉलरशिप आसला तो मुझे फटाफट पकई दूसरी ठीक अच्छे तो आई होप कि भिडियो भल लगी निश्चित भल लगी जब लाइक कर दियो ताले चैनल को सब शेयर कर दियो ठीक अच्छे भिडियो को शेयर कर दियो जहाँफल कि आम नेक्स्ट भिडियो कौन भल डेभलपमेंट कराया सहित आम क्लास 9 जोटा भी पाठ्य पुस्तक बाकी रही कंप्लीट कर ठीक अच्छे तो आज भिडियो नेक्स्ट देखा नेक्स्ट बाय बाय।